दरवेशों का डेरा। 5वां ख्वाबनामा। जो इंसानों को पढ़ता है दरवेश बन जाता है। 10 मई 2018, लाहौर। दरवेश को राबिया सलाम कहती है। दरवेश की खुश नसीबी पे राबिया को रश्क है कि वो अपनी ज़िंदगी खुद गुजार रहा है। राबिया ज़मीनी मालिक की गुलाम है। आसमानी खालिक ने इसको अंदर से आज़ादी के एक बेकरार समंदर से आशना किया हुआ है, मगर ये वजदानी लम्हे फ़कत रात के हुस्न की कैद में हैं। अभी भी राबिया को इसके ज़मीनी मालिक ने शायद आसमानी खालिक से बातें करते नहीं सुना, इसलिए वो आज़ाद भी नहीं हो सकी। ए दरवेश, इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं। ये वो वक्त है जब आसमान पे सितारों की चमक ज़्यादा हो जाती है। वो किसी खुमार में झूमते और टिमटिमाते महसूस होते हैं। फिर एक तहज्जुद का तारा नमूदार होता है, ये बताने के लिए कि 2 वक्त मिलने का वक्त आ रहा है। इसके बाद 2 वक्तों का वस्ल होता है तो आसमां पे भी सुर्खी छा जाती है। हया की सुर्खी का अपना ही हुस्न है। इसके बाद दोनों जुदा हो जाते हैं। गोया वक्त हिज्र आ पहुंचता है, गोया खून सफ़ेद हो जाता है, जज्बे बदल जाते हैं। या दरवेश, सवाल का जवाब आपने इतना मुफस्सिल और हसीन दिया है कि राबिया की हिस्से जमालियात को करार आ गया है। और दरवेश ने राबिया से ऐसा सवाल पूछ लिया है कि वो सोचने पे मजबूर है कि जवाब में ख़त लिखे या किताबचा। राबिया जो ज़मीनी मालिक की ज़हनी आज़ाद ग़ुलाम है, इसके पास तो अपनी ज़ात के लिए वक्त ही नहीं बचा, वो किताबचा कैसे लिखे। राबिया ने सोचा वो परत परत इन कुलियों को लिखेगी, और अगर वो चंद जुमलों में इस सवाल का जवाब दे तो यही होगा कि राबिया के वहमो गुमान में नहीं था कि वो अदीबा बन जाएगी। वो तो एक पेंटर बनना चाहती थी। इसे तो रंग हॉन्ट करते थे, चाहे वो कैनवस के हों, चाहे वो ज़िंदगी के, चाहे वो फितरत के। मगर इसके पास ये रंग नहीं थे। गोया इसकी कुर्बानी ज़िंदगी की कुर्बानी थी, इसकी ख्वाहिशात की कुर्बानी थी, इसके जज्बात की, इसके ख्वाबों की कुर्बानी थी, इसकी नसाई फितरत की कुर्बानी थी। इसने बहुत कोशिश की कि वो एक नॉर्मल सी आम सी लड़की की ज़िंदगी की शाहराह पे नंगे पैर चले, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसे अब महसूस होता है वो किसी ताकत की कैद में थी और अब भी है, जो इसकी ख्वाहिशों चाहतों के रास्ते पे दीवारें बना देता है कि वो इन्हें अबूर ही नहीं कर पाती। वो ज़िंदगी भर अपनी चाहत, अपनी मोहब्बत, अपनी ख्वाहिशें हारती रही, और इसके बदले इसे वो मिलता रहा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वो जो कहा जाता है कि अल्लाह आपसे वो ले ले जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते, तो देता भी वही है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। शायद यही फितरत का असूल है। फिर एक वक्त आया जब राबिया को राबिया बसरी का कौल समझ आ गया। तौफीक के बिना तो तौबा भी नहीं हो सकती। फिर उसको समझ आ गया कि यूसुफ को वो ख्वाब में सब दिखाया जा सकता था। भेड़िए इसको खा सकते थे, कुएं से इसको निकाल कर फरोख्त किया जा सकता था, और आखिरकार इसके बचाव के लिए इसकी महल में परवरिश हो सकती है। तो कोई ताकत तो है जिसके हाथ में मुमकिन और नामुमकिन की डोरी है। फिर इसे समझ आया मूसा पैदा हो सकते हैं, फिर दरिया में बहा दिया जाने वाला बच्चा अपनी ही माँ की गोद में पल सकता है, फिर वही फिरऔन का महल, वही फिरऔनियत की गोद में एंटी फिरऔन। बस राबिया जिंदगी भर मुमकिनात और नामुमकिनात की गैर इरादी और जबरी मुसाफिर रही है। या दरवेश, कुछ दिन कबल की बात है, राबिया के इरफानुल हक साहब से तसव्वुफ पे बात हो रही थी। न जाने कहाँ से दरवेश का लफ्ज़ गुफ्तगू में आ गया तो कहने लगे, जो किताबें पढ़ता है वो आलिम बन जाता है, जो इंसानों को पढ़ता है वो दरवेश बन जाता है। गोया आप इंसानी मुताला के मुसाफिर हुए। दरवेश ने राबिया बसरी की बात की। राबिया के लिए भी इनकी अकीदत भरी मोहब्बत ऐसी ही है, इश्क की हद तक। राबिया ने राबिया बसरी को इतना आइडियलाइज किया, इतना चाहा कि जवानी की सुबह
کسی دور میں اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنی بیٹی کا نام بھی رابعہ رکھے گی۔ یہ رابعہ جس سے ایک درویش بات کر رہا ہے، جب پیدا ہوئی تو دونوں طرف خاندان کی پہلی لڑکی تھی۔ رابعہ کے تایا اس کا نام کسی ایسی خاتون کے نام پر رکھنا چاہتے تھے جس جیسی عورت دنیا میں نہ ہو، اور انہوں نے اپنی اکلوتی بھتیجی کا نام رابعہ رکھ دیا۔ رابعہ کی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ رابعہ بصری سے محبت بڑھتی ہی گئی کہ عشق سا ہو گیا۔ پھر رابعہ بصری پہ لکھی کتابوں کی تلاش کا جنون ہوا۔ ان کی کچھ شاعری ملی جس کا ترجمہ اردو میں کیا، اور رابعہ بصری کا وہ اوج کہ جب کعبہ کو حکم ہوتا ہے کہ اس بوڑھی عورت کے استقبال کو جاؤ۔ تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا کہ رب کے گھر نے اپنی جگہ سے سفر کیا۔ اس عظمت کا سوچ کر ہی رابعہ نہ جانے کیوں کس دنیا میں چلی جاتی ہے کہ یہ مقام و مرتبہ تو کسی نبی، کسی رسول، کسی مرد کے حصے میں نہیں آیا۔ گویا اگر عورت کردار کی بلندی پہ آئے تو اس کا درجہ مرد سے بڑھ جاتا ہے۔ رابعہ کو محسوس ہوتا ہے یہ جو مرد پوری دنیا میں عورت کی کمتری کے نعرے لگاتا ہے، اس پہ ذہنی اور جسمانی ظلم کرتا ہے، یہ اس کا خوف ہے۔ اس کے لاشعور پہ رابعہ بصری کی بلندی کا یہ تصور موجود ہے۔ یا درویش، رابعہ نے عورت کی محبت کی فطرت کو خلا سے سمجھا کہ جب وہ علیحدہ ہونا چاہے تو اس سے کوئی سوال نہیں پوچھا جاتا، اس سے تحائف واپس لے لیے جاتے ہیں، اور مرد کی رضا کے بنا اس کو اس سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ طلاق میں ایسا نہیں ہوتا۔ سوچنے کا وقت دینے کا، سوال و جواب کا، جواز تک کی بات ہوتی ہے۔ گویا فطرت کہہ رہی ہے عورت کے دل سے اگر مرد اتر گیا تو اتر گیا، اب وہ کسی صورت ساتھ نہیں رہ سکتی، رہنے میں خرابی ہے۔ اور اگر مرد کے دل سے عورت اتر جائے تو وہ پھر بھی اس کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ تخلیق کار نے دیکھیے کیسا نفس بنایا ہے۔ گویا محبت کا سمندر چٹانوں میں بدل جاتا ہے، گویا ایک زرخیز زمین خشک سالی کا شکار ہو جاتی ہے، یعنی عورت کے اندر کی خشک سالی اسے اندر باہر سے پتھر بنا دیتی ہے، چٹان بنا دیتی ہے، جس سے ٹکرا کر سب آوازیں لوٹ آتی ہیں۔ رابعہ کے مشاہدے کے مطابق یہ رویے کے بیج ہیں جس کا اس کے ساتھی کو علم ہی نہیں ہو پاتا کہ وہ کب اور کیسے یہ بیج بوتا رہا، کیونکہ کم از کم رابعہ جس معاشرے کی باسی ہے وہاں عورت کی محبت زمین پہ کب معتبر ہوئی ہے، وہاں عورت کی محبت کب تعبیر ہوئی ہے۔ وہ تو صرف کھلی اور بند آنکھوں کا خواب ہے۔ اور دوسری طرف عورت نہ حوا ہے، نہ مریم ہے، نہ آسیہ ہے، نہ خدیجہ ہے، نہ عائشہ ہے، اور رابعہ تو بالکل بھی نہیں ہے، وہ بس جسم ہے، اور جسم نے جیب کا فریب سیکھ کر فطرت سے کنارہ کشی کر لی ہے، اور سب مرد و زن محبت کی تلاش کی بے سکونی میں ہیں۔ یا درویش، کاش ہم ان دو ٹانگوں کے درمیان سے نکل کر پورے وجود والے انسان بن جائیں تو زمین پہ امن اور سکون ہو جائے۔ یا درویش، کچھ دن قبل کی بات ہے، رابعہ کی ایک اچھے ادبی دوست کرنل نعیم اشرف سے بات ہو رہی تھی۔ انگریزی کے کہانی کار اور فکشن نگار اور مترجم ہیں۔ بات ایک تصویر سے آگے بڑھی۔ تصویر تھی بنف سپرنگ ہوٹل کی، جو کلگری سے 2 گھنٹے کی مسافت پہ ہے۔ اس ہوٹل کے حوالے سے تاریخ بتاتی ہے کہ کینیڈا میں اس مقام پر آج سے 100 سال قبل ایک ریلوے لائن بچھائی جا رہی تھی۔ مزدوروں کو منفی درجہ حرارت پہ کام کرنا پڑتا تھا، رہائش کی کوئی جگہ نہیں تھی، لہٰذا ضرورت ایجاد کی وہاں ہے کہ انہوں نے یہ 8 منزلہ ہوٹل پتھروں سے تعمیر کیا، اور عینی شاہد کہتے ہیں اس میں ذرہ بھر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ یا درویش، دنیا اب ان پتھروں کی تعمیر سے نکل کر چاند سے آگے چلی گئی ہے، اور زمین سے نیچے تہوں میں جھانک رہی ہے۔ انسان نے اڑنے کی خواہش پوری کر لی ہے، اور میرا ایمان ہے ایک دن سائنس اتنی ترقی کر لے گی کہ ایک ان دیکھے اللہ کو وجودی طور پر ثابت کر کے دکھائے گی۔ بس یہی قیامت ہوگی۔ لیکن
لیکن کیا رابعہ جہاں کی باسی ہے وہاں کا انسان ذہنی ارتقاء کی منازل طے کرے گا، یا پھر آپ کے سماج کی ترقی کے ہی حصوں میں اکتفا کرے گا؟ کیا رابعہ کے سماج میں انسانیت مسکرائے گی، یا وہ پیدائشی مسلم ہونے پر ہی بخش دی جائیں گی؟ رابعہ کے ہاں صبح کاذب کے ستارے کا کسی دوسری زمین کی اور جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہاں ابھی 2 لمحوں کے ملاپ کی سرخی سفیدی میں بدل جائے گی۔ 40 سے زیادہ درجہ حرارت جسم کو ہی نہیں ذہن کو بھی جلا دے گا۔ لیکن ہم اپنے شہروں قصبوں سے درخت کاٹ کر اونچے اونچے پلازے اور چوڑی چوڑی سڑکیں بنا کر قیامت کی ہی نہیں دوزخ تک کی آگ اپنے ہاتھوں سے ترقی کے نام پر لگا کر بہت خوش ہیں۔ رابعہ اجازت چاہتی ہے کیونکہ وہ صبح کی روشنی سے ڈرتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے، ٹینس ہو جاتی ہے، اسے آنکھ نہیں ملا پاتی۔ یا درویش، فی امان اللہ۔